adanya peristiwa Isra Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra artinya perjalanan Nabi pada malam hari dari Al-Masjidil Haram di Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Palestina. والإسراء كان في ليلة 27 من شهر رجب من السنة 8 من البعثة 5 قبل الهجرة. Peristiwa Isra ini terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun ke 8 Hijriah. Ba'da al-Hijrah, Thamina ba'da al-Hijrah. ثامنة بعد البعثة 5 قبل الهجرة. 8 tahun setelah kenabian dan 5 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah. أتى جبريل في الليل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان نائما في بيت بنت عمه أم هانئ فأيقظه وقال له وطلب منه أن يلحق به إلى المسجد الحرام ففعل. Peristiwa Isra ini ketika tanggal 27 Rajab itu Rasulullah SAW pada malam hari sedang tidur, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril. Ketika itu Rasulullah berada di rumahnya Ummi Hani, putri dari pamannya. Kemudian beliau dibawa oleh malaikat Jibril ke Al-Masjidil Haram. هناك في المسجد الحرام شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة ونزع قلبه من صدره وغسل بماء زمزم وأتي بقص من ذهب وملئ إيمانا وحكمة. Kemudian di Al-Masjidil Haram ini dada Rasulullah SAW dibedah oleh malaikat Jibril, kemudian hatinya itu dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril juga membawakan sebuah wadah yang terbuat dari perak. Kemudian dari wadah ini berisi ilmu dan hikmah, iman dan hikmah. Setelah itu kemudian iman dan hikmah ini dimasukkan ke dalam dada Rasulullah SAW. Jadi dikembalikan lagi jantungnya atau hatinya itu dimasukkan lagi dan diisi juga dengan keimanan dan hikmah. ثم أعيد قلب النبي إلى صدره ولم يشعر النبي عليه الصلاة والسلام بأي ألم. Jadi hatinya tadi itu diisi dengan iman dan hikmah. Kemudian hatinya ini dikembalikan lagi ke dalam tubuhnya, dan beliau tidak merasakan sama sekali kesakitan. وطلب منه أن يصلي ركعتين فصلى. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah di Masjidil Haram ini untuk melaksanakan 2 rakaat, salat 2 rakaat, dan beliau melakukannya. ثم أتي النبي بالبراق وهو دابة جميلة من دواب الجنة. Kemudian didatangkan hewan tunggangan yang bernama buraq, yang merupakan hewan dari surga yang bentuknya sangat indah. لونه أبيض عنقه طويل. Warnanya putih, kepalanya itu tinggi, panjang. له جناحان. Punya 2 sayap. ويضع حافره عند منتهى طرفه. Kemudian kakinya ini meletakkan di tempat di mana
sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, maka kakinya ini diletakkan, dijatuhkan. فلما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يركبه اختال. Ketika Rasulullah SAW ingin menaiki buruk ini, maka buruk ini bergerak-gerak. اختال فرحا أنه سيركبه أفضل الخلق. Ya, gerak-gerak menunjukkan kegembiraan karena akan dinaiki oleh makhluk yang paling mulia. فأداره جبريل بأذنه وقال له اثبت فما ركبك أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian karena buruk ini gerak-gerak, maka oleh Jibril telinganya itu dijewer. Telinganya dijewer, kata Jibril, diam. Kamu ini tidak ada yang menaiki kamu sebelumnya, ya, makhluk yang paling mulia. فركبه محمد سيدنا جبريل ركبه على البراق وانطلقت وبدأت رحلة الإسراء. Kemudian malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW menaiki buraq ini, maka dimulailah perjalanan Isra dan Mi'raj. ذهب بالنبي إلى مكان حتى وصل إلى أرض فيها نخيل وفيها زرع. Kemudian buraq ini membawa keduanya ke sebuah tempat di mana di tempat ini banyak pohon kurma dan juga pohon-pohon yang lain. فقال له جبريل للنبي محمد انزل فصلي فنزل فصلى ركعتين. Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah, turunlah dan sholatlah di tempat ini. Lalu Rasulullah turun dan melaksanakan sholat di tempat itu. ثم ركب البراق. Kemudian naik buraq lagi. قال له جبريل أتدري أين صليت؟ قال الله أعلم. Kemudian Jibril merintahkan Rasulullah untuk naik buraq lagi dan bertanya kepada Rasulullah. قال صليت بطيبة يعني يثرب الاسم القديم لمدينة المنورة. Kemudian ditanya oleh malaikat Jibril, tadi tahu nggak tadi sholat di mana? Maka Rasulullah mengatakan Allahu a'lam. Maka Jibril mengatakan, tadi itu engkau sholat di Thaibah. Thaibah atau Yathrib, tempat di mana nanti akan menjadi tempat hijrahnya Rasulullah SAW, yaitu Al-Madinah Al-Munawwarah. من يعرف لما سميت المدينة المنورة بالمدينة المنورة يرفع يده. Saya bertanya, ada yang tahu enggak kenapa Yathrib ini dinamakan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah? Coba kalau ada yang tahu bisa angkat tangan. من يعرف؟ Apa artinya Al-Madinah? Kenapa disebut Al-Madinah Al-Munawwarah? Yang tahu silakan angkat tangan. Silakan. أنا أقول لك طالما ما أحد رفع يده. Karena nggak ada yang angkat tangan, saya langsung ada yang nyampaikan. هي المدينة يعني المدينة التي اشتهرت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. Al-Madinah Al-Munawwarah adalah kota yang dikenal dengan kotanya Rasulullah SAW. هي مدينة رسول الله. Dia adalah kotanya Rasulullah SAW. وأما المنورة فلأنها نورت بأنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian Al-Munawwarah, kalau tadi Al-Madinah tadi artinya kotanya Rasulullah SAW. Adapun Al-Munawwarah itu kan bersinar, kota yang bersinar. Kenapa dikatakan bersinar? Karena disinari dengan sinarnya Rasulullah SAW. فانطلقا حتى وصلا إلى بلدة فقال له جبريل زد فصلي فنزل فصلى ركعتين ثم قال له أتدري أين صليت؟
قال الله أعلم. قال له صليت بمدين مدينة نبي الله شعيب. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan dan sampai kepada sebuah daerah negara. Kemudian di situ juga Jibril memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu Jibril bertanya lagi kepada Rasulullah, tahukah engkau di mana tadi kamu melaksanakan sholat? Rasulullah menjawab, Allahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui. Maka Jibril menjawab, tadi engkau sholat di kotanya Nabi Syuaib alaihissalam, di Madian, kotanya Nabi Syuaib alaihissalam. ثم انطلقا فوصلا إلى طور سيناء حيث سمع موسى كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة الذي لا يشبه كلام المخلوقين. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan ke Tur Saina. Tur Saina adalah tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu, mendengar kalamullah yang azali, kalamullah yang sebenarnya, yang tidak berupa suara, huruf, dan bahasa. ثم انتقلا ووصلا إلى مدينة ذات قصور عالية فقال له انزل فصلي فنزل فصلى ركعتين. قال له أتدري أين صليت؟ قال الله أعلم. قال له صليت في بيت لحم مدينة حيث ولد النبي عيسى بن مريم. Kemudian keduanya melanjutkan perjalanannya dan sampai ke sebuah kota yang istana-istananya itu tinggi-tinggi, menjulang tinggi. Maka Jibril juga memerintahkan Rasulullah untuk melakukan sholat di tempat itu. Setelah sholat, Jibril nanya lagi, di manakah engkau sholat? Maka Rasulullah menjawab, Allahu a'lam. Dijawab oleh Jibril, engkau sholat di tempat, di kota di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan, yaitu di Bethlehem. Nah, ini namanya Bethlehem, tempat kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. ثم انطلقا حتى وصلا إلى بيت المقدس فربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء البراق ودخل المسجد. Kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan lagi sampai ke Yerusalem di Palestina, dan di situ kemudian buraq ini diikat, ya, diikat sebagaimana kafa'alul anbiya sebagaimana juga para nabi sebelumnya juga menaiki buraq. Tapi tadi dijelaskan bahwa buraq itu belum pernah dinaiki oleh paling mulia, baru saat itu kan gitu ya. Jadi buraqnya ini kemudian diikat di dekat masjid itu, sebagaimana para nabi yang lain juga ketika sampai di situ diikatkan di buraq di tempat itu. وإذ بالمسجد الأقصى قد جمع الله لنبينا محمد الأنبياء كل الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام أجمعين. Ternyata di Masjid Al-Aqsa ini Allah telah mengumpulkan seluruh para nabi, yang mulai dari Nabi Adam alaihissalam. فقدم جبريل سيدنا محمدا لكي يقف إماما ويصلي بالأنبياء إماما وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء اتبعوه. Kemudian malaikat Jibril mempersilahkan Rasulullah SAW untuk menjadi imam, mengimami seluruh para nabi yang ada, dan seluruh para nabi itu mengikuti bagaimana salatnya Rasulullah SAW. هذه خلاصة ما ورد في الإسراء، لكن لم نذكر لكم بعض العجائب التي
حصلت ورآها النبي في الإسراء. Ini tadi ringkasan peristiwa Isra'nya Rasulullah SAW dari Al-Masjidil Haram di Mekah sampai ke Palestina, Al-Masjidil Aqsa. Tapi beliau belum menyebutkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang beliau saksikan dalam perjalanan Isra ini. لا أظن أنه سيكون لدينا وقت لذكر كل تلك الأمور العظيمة التي رآها النبي في إسرائيل. Kayaknya kalau menyebutkan peristiwa-peristiwa yang luar biasa ini dengan waktu yang sangat sempit ini mungkin tidak bisa disebutkan secara ini. لكن هناك شيء مهم ذكرته لكم قد حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء. Tapi ada peristiwa penting yang dilakukan, peristiwa penting yang terjadi yang dilakukan Nabi itu dalam peristiwa Isra ini yang bisa kita ambil pelajaran. ما هو؟ Apa itu? أن النبي محمد صلى بالأنبياء إماما. Bahwa Kanjeng Nabi SAW dalam peristiwa Isra ini beliau menjadi imam sholat terhadap para nabi. ماذا يعني ذلك؟ Apa maknanya dari peristiwa ini? يعني هو أفضلهم وسيدهم وإمامهم أفضل خلق الله محمد بن عبد الله. Ini menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi ini merupakan sebaik-baik para nabi, imamnya para nabi, nabi yang paling mulia. Bahkan beliau adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. وأن كل الأنبياء اتبعوه يعني كلهم على دين الإسلام. Dan seluruh para nabi mengikuti Kanjeng Nabi ketika saat itu. Ini juga menunjukkan seluruh para nabi juga agamanya Islam. وفي إسرائه أن النبي نزل في أماكن متعددة حصلت فيها حوادث لأنبياء السابقين. Kemudian dari cerita tadi itu bahwa Rasulullah singgah di beberapa tempat, di mana tempat-tempat itu terjadi beberapa hal-hal penting terjadi kepada beberapa para nabi sebelumnya. ماذا يعني ذلك؟ Apa ini makna yang terkandung di dalam singgahnya Nabi di tempat-tempat itu? المعنى أنه يجوز زيارة الأماكن التي كان بها الأنبياء وحصلت فيها معجزات وحصلت فيها أمور ليست على حسب العادة والصلاة فيها. Ini artinya bahwa kita boleh mengunjungi tempat-tempat di mana di situ ada para nabi, di mana di tempat itu terjadi kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi kepada para nabi, diturunkannya mukjizat terhadap para nabi. ماذا نستدل من ذلك؟ Kita bisa ambil dalil apa dari peristiwa ini? نستدل بذلك على جواز الزيارة. Dari ini kita bisa mengambil dalil akan kebolehan ziarah. فالنبي زار مواضع للأنبياء السابقين وهم دونه من حيث الرفعة. Dan Nabi itu berarti apa? Menziarahi ke tempat-tempat di mana di situ pernah tinggal para nabi. Sementara para nabi yang diziarahi ini, tempat-tempat menziarahi Nabi ini dan para nabi ini derajatnya lebih rendah di bawah derajatnya Rasulullah SAW. معنى ذلك أنه يجوز زيارة أفضل الخلق أفضل الأنبياء محمد بن عبد الله، وليس كما تقول المشبهة المجسمة نفاة التوسل نفاة الزيارة أنه لا يجوز زيارة النبي وأن هذه الزيارة زيارة شركية. كلامهم الفاسد والنبي قد فعل الزيارة وصلى، إذا يجوز زيارة مقام النبي قبر النبي والصلاة هناك.
Jadi artinya apa? Kalau Nabi aja melakukan ziarah seperti itu, berarti kita boleh berziarah ke makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Berarti kita boleh berziarah ke makamnya baginda Rasulullah SAW dan sholat di situ, sebagaimana dilakukan Nabi tadi. Tidak seperti yang dikatakan oleh mereka kaum Wahabi yang anti tawassul, ya, yang mengatakan bahwa ziarah ke makam Nabi itu adalah merupakan ziarah yang syirik, katanya gitu. بعد يوجد دروس وعبر من الإسراء كثيرة، منها أيضا أن الأنبياء أحياء وقد جمعهم الله لسيدنا محمد، ليس كما يقول هؤلاء الوهابية محمد مات وانتهى أكله التراب. لا، الأنبياء كما قال النبي أحياء في قبورهم يصلون. Kemudian juga sebenarnya masih banyak beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra ini. Tapi ada yang bisa kita ambil juga yang menunjukkan bahwa tadi para nabi itu berarti hidup. Ketika itu kan para nabi dikumpulkan oleh Allah seluruhnya di situ. Artinya berarti apa? Para nabi itu hidup. Ya. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup dan di kuburan mereka ini sholat. Tidak seperti yang dikatakan oleh mereka itu, ya, orang-orang Wahabi yang mengatakan bahwa para nabi itu sudah mati, sudah jadi bangkai, kan, ya, na'udzubillah. Rasulullah itu sudah jadi bangkai, makanya nggak bisa dimanfaatkan lagi, kata mereka begitu. ما ذكرناه لكم هو خلاصة سريعة مختصرة عن قصة الإسراء، لكن الإسراء فيه أمور كثيرة بعد لم نذكرها، وفيها حكم وأشياء كثيرة لم نذكرها، لعل الله أن يسر لنا في لقاءات أخرى نذكر لكم بعضها. Sebenarnya masih banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting, kejadian-kejadian luar biasa, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra ini. Tapi karena waktu mungkin tidak bisa disebutkan secara sempurna, secara keseluruhan. Insya Allah kalau memang Allah memberikan kemudahan lagi, mungkin di lain waktu mudah-mudahan beliau bisa menjelaskan, insya Allah. ثم هذا الإسراء والمعراج الذي حصل بعده كليهما كانا في ليلة واحدة وبالروح والجسد. Kemudian Isra Mi'raj ini dilakukan Rasulullah SAW dalam satu malam, dengan jasad dan ruh. عرج بالنبي من المسجد الأقصى إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة وما فوقها. Kemudian Rasulullah SAW dari Al-Masjidil Aqsa ini naik ke atas langit, ya, langit ke-1, 2, 3 terus sampai ke atas langit ke-7. والمعراج كان بالمرقاة وهو شبه سلم درجة من ذهب ودرجة من فضة. Mi'raj ini medianya, kendaraannya itu adalah pakai mirqat. Mirqat itu seperti tangga, ya, seperti tangga yang, ya, terdiri kayak tangga itu, ya, yang terbuat dari emas dan perak. وفي كل سماء رأى نبيا واستقبله ودعا له بخير، فقد رأى في الأولى آدم أبو البشر عليه السلام. Dan setiap langit ini Kanjeng Nabi bertemu dengan beberapa para nabi. Untuk para nabi yang menemui Rasulullah di tempat itu memberikan salam dan menyambut kedatangan Rasulullah. Di langit pertama
beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan bapaknya manusia. وفي الثانية رأى ابني الخالة سيدنا يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم المسيح عليهما الصلاة والسلام. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa alaihissalam. Keduanya merupakan putra dari kedua paman Ibnu Khalid. ابن خالتي. Ya, anak dari bibitnya. ثم في كل سماء رأى أيضا نبيا، رأى يوسف، رأى هارون، رأى إدريس، وفي السادسة رأى موسى، وفي السابعة رأى إبراهيم، وكان كل منهم يستقبله ويدعو له بخير. Kemudian di langit ke-3 bertemu dengan Yusuf, Harun, Idris, kemudian Musa, wa Ibrahim. Dan yang terakhir di langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim. Semuanya menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan mendoakan kepada beliau untuk beliau. وفي السابعة رأى إبراهيم ورآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور. Di langit ke-7 itu beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ketika itu bersandar ke Al-Baitul Ma'mur. البيت المعمور هو كالكعبة، يعني هو لأهل السماء كالكعبة للمؤمنين من أهل الأرض من الإنس والجن. Baitul Ma'mur ini dia ini posisinya atau kedudukannya